कार्बी आंगलोंग जिले के हावराघाट उत्तर बरबिल से सुधीर दास नामक एक व्यक्ति लापता। कार्बी आंगलोंग जिले के हावराघाट पुलिस चौकी के अंतर्गत उत्तर बरबिल 1 नंबर ब्लॉक के निवासी 73 वर्षीय सुधीर दास के लापता होने की घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 20 नवंबर की सुबह से ही वे लापता हैं। बताया जाता है कि सुधीर दास मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति हैं। सुधीर दास के गुम होने के बाद परिवार के सदस्यों ने कई जगह खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। मजबूर होकर परिवार ने मीडिया के माध्यम से अपील की है कि यदि कोई भी व्यक्ति सुधीर दास को देखे तो नजदीकी पुलिस चौकी में सूचना दे या निम्न नंबरों पर संपर्क करें 9366407414 और 8011399751। परिवार ने सभी लोगों से कातर विनती की है। उत्तर बरबिल कार्बी आंगलोंग से दीपक दत्ता की रिपोर्ट, पब्लिक टीवी असम। नमस्कार, मोर नाम जयदेव दास, मोर देवता सुधीर दास। जोआ 20 तारिख रातिपुৱা 10 বাজিৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে। মানুহটো এনে মেন্টেলি বিকাৰগ্ৰস্ত হয়। কোনোবাই যদি দেখা পায় কন্টেক্ট নম্বৰ দেয়া হৈ আছে 9366407414 আৰু কোনোবাই যদি দেখা পায় এইটো নম্বৰত কন্টেক্ট কৰিব। ঘৰটো ক'ত আছিল আপোনাৰ? ঘৰটো উত্তৰ বৰবিল, ব্লক নম্বৰ 1। কি ঘৰৰ পৰা এনেই ওলাই গৈছিলে? এনে ওলাই গৈছিল। গৈ পেলাই নিৰুদ্দেশ হৈ আছে। ঘটনাটো মানে আমার দেউতা কিবা মেন্টালি প্রবলেম আছিলে। মোৰ এই নতুন বাজাৰ ওচৰত বাইদেউ আছিলে। বাইদেউৰ ঘৰত যাই থাকে, দিনত 8 বাৰ 9 বাৰ যাই থাকে। আমি এনেকা ভাবা নাই যে ডেইলি তো আহি যায়, ঘৰতে আহি যায়। যোৱা 20 তাৰিখৰ দিন ঘটনাটো ৰাতিপুৱা 8 বজালৈকে এতিয়া গৈছে। আমি কামৰ পৰা আহি বিচাৰিছোঁ নতুন বাজাৰ ফালে, দেখি পোৱা নাই। এতিয়ালৈকে আমি বিচাৰি আছো, ভাই ককাই 4জনে বিচাৰি আছো। আজি কেইদিন হৈছে? আজি হলে 3 দিন হৈ যাব। ঘৰটো ক'ত আছিল? ঘৰটো উত্তৰ বৰবিল, ব্লক নম্বৰ 1। নাই দিয়া নাই, আমি এনে চাইছো, পিছত মানে আশা আছে দিম বুলি ভাবি আছো আৰু।